iti damag negosyo. Manamnama makatulong ti agtultuloy pa nagduras ti livestock and poultry sector tapnon maksayan ti epekto ti panagkapsot ti agricultural production itatawen. Sumangsango nga minita ti pagilian ti triple shocks kas iti panagpangina ti presyo ti produkto petrolyo, enerhiya, ganagan ken ti umadani nga El Nino. Segon kani Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture Mercedita Sombilia. Napateg nga ituloy ti gobyerno a suportaran ti livestock and poultry sector agraman ti panagaramat ti drought resistant crops tapnon maksayan ti epekto ti tikag. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines idi Biyernes May 22. US dollar 61 pesos and 69 centavos. Singapore dollar 48 pesos and 24 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos. Euro 71 pesos and 60 centavos. Ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 42 centavos. Mapatapat nga oil price hike into Martes, May 26, 2026. Ti diesel ngumina ti 30 centavos aginggat 50 centavos kada litro. Ti gasolina ngumina ti 70 centavos aginggat 90 centavos kada litro ken ti kerosene ngumina ti 30 centavos aginggat 50 centavos kada litro. Daytoy ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Junari Sabal Alcartado and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.